guys, mo ni ang atong gibuhat, no? Sugod ganik September then kung gabrihan karon April, no? So, kauna-huna ko ba nga kinalagi data mag-ipon kung natay lakwon. So, dili medyo ko ka adto og Zamboanga kay layo man kaayo nya dako po nakaiplite karon. So, nagi sa akong gamay nga business, no, mga juice, candy. Ako ning gibuhat, guys. Akong mga 20 nga halin or 10 pesos kung gihulog sa kansya. So, kilimtan-limtan lang ako to. So, without knowing, niabot na ang April, no, pag Holy Week, decision gid ko nga maadto na gyud ko pagadian kay nga akong parents nga tigulang na so kinahanglan ako sila doawon kay naman tay trabaho diri taga panahon bisag pertig yung kapuya gid, no, motor maagi taog ka ng Lake Lanao kalayo aga lagi. Kaya salamat guys nga iabot ra gid siya og 5K plus. Igo ra gid pud mi aning makaadto bisan tulo rami. Kauban sa akong partner manang tagantag privilege nga makabisita karon. So, kaabot gid mi guys. Nahitabo na gyud akong gipangandoy.